बंधु माने 12 मे सोमवार दिन पड़ुची पवित्र बैशाख पूर्णिमा। एही बैशाख पूर्णिमा दिन आपण घर को नहीं आसंतु एही गछर चेरकू। बंधु माने आजिर एही वीडियो रे मु आपण मानकू जेउ चेर विषय कहबाकू जाउची तो एही जेउ गछटी होइथाय ताहा आमको बहुत साधारण माने होइथाय, कारण एही गछटी बहुत सहजरे प्रत्येक स्थान रे मिली जाई थाए। आमे समस्ते एही गछ सहित परिचित अटे एवं एही मध्यरु आम पई बहुत साधारण अटे, मात्र एहार गुण असाधारण अटे जहाँकि आम समस्ते जानि न थाउ। बंधु माने आमर थरे भी एहा चमत्कारी गुण जानि न थाउ तो निश्चित भावरे एही गछकू आउ साधारण भाविबे नाही, कारण एहा आपनकर जीवन को संपूर्ण भावरे बदलाई देबो। आपण जीवन में गछ लता मानू बहुत अधिक महत्व रही थाए, कारण एपरी किछि वृक्षलता रही थांती जो मानू आमे देवी देवता भली पूजा करिथाउ। सेमाने आम पई देवतुल्य होइथांती। एही गछगुडी को पूजा करिबा द्वारा आमको आमर मनस्कामना पूर्ण करिवार बहुत सहायक होइथाए एवं एपरी किछि अनेक गछलता रही थाए जो गुडिक औषधीय गुण रे भरी होई रही थाए एवं आम जीवन रे रक्षाकारी करिवारे मध्य सेही गछगुडिक आमर अनेक उपकार करथांती। तो वृक्षलता माने निश्चित भावरे आमको अनेक गुड़ाए चमत्कारी लाभ प्रदान करथांती। तेबे बंधु माने एही दिन घर को नहीं आसंतु एही गछर चेरकू। आपनक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्या होई जीव अंत। एहा सहित आपनकर समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण होई जीव। आपनक जीवन रे जे कोनसी भी समस्या चली थाउ, ताहा धनजनित समस्या हो किंबा चाकरी नहीं समस्या हो किंबा व्यापार वाणिज्य को नहीं हो किंबा चाकरी समस्या थाउ, एही समस्त समस्या को दूर करिदेब एही गछर चेर। अनेक प्रकारर रोगरु मध्य एहा आपण को रक्षा करिथाए। सेतिपई आपण माने वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे बंधु माने वीडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु वीडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। बंधु माने एहा कोनोसी अदरकारी गछ नुहे, एहा एक एपरी गछ होइछि जेउथिरे भगवान शिव शंकर, भगवान शनिदेव एवं माता लक्ष्मींकर वास होइथाए। एही गछर मूल रे माँ गंगांकर मध्य वास होइथाए। एमिति एही गछरे जदि आपण तांत्रिक गुण एवं आयुर्वेदिक गुण जानि पड़िबे तो एही गछ आपण निजर दिनचर्या काम रे शामिल करि परिबे। जदि आपण आपनक जीवन रे कष्ट दारिद्रता को नै चिंतित थिले तेबे एही गछर व्यवहार करी आपण समस्त समस्यारू मुक्ति पाई परिबे। सरल भाषा रे कहबाकू गले जदि आपनक जीवन रे धनर कारण रे आपण चिंतित थिले, आपनक पाखकू धन आसु नथिला, धन आसीबार समस्त मार्ग गुड़िक बंद हो जाइथिला, तेबे एही गछर जदि सठिक उपाय रे आपण साधना करि नेबे आपनकू माता लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्ति हेबा सहित आपनक जीवन रे धनर आगमन होबो। पैसा टंका आपनक पाखकू आकर्षित होई आसीबो। जदि आपनकर शत्रु आपनकर विनाश करिया पई चाहुचंती तेबे एही गछर जदि सठिक उपाय रे आपण साधना करनेबे, भगवान शनिदेव को खुशी करि देबे, तेबे आपनकर शत्रुंकर विनाश होई जिवो। जदि आपण आपनक जीवन रे कोनसी अन्य समस्या नै चिंतित थिले तो आपनकर भाग्य आपनकर साथ देई नथिले तेबे आपनकू एही गछर ठीक साधना करबाकू होबो, जहा द्वारा आपण भगवान शिव शंकरंकर आशीर्वाद प्राप्त होई परिबो। आपनक सहित जदि भगवान शिव शंकर अछंती तेबे आपनक जीवन रे काल भी किछि क्षति करि परिबो नाही, कारण कालर काल भगवान भोलानाथ जदि आपनक ऊपर हाथ रखी देबे तेबे बंधु माने विश्वास करंतु केबे भी आपनकर किछि भी क्षति केही करि परिबे नाही। तेबे बंधु माने एही गछर केउ भागटी किपरि एवं केमिति प्रयोग करा जिवो एहा आपण जानिबा बहुत जरूरी अटे। तेणु एही वीडियोटी को आपण माने समस्ते निश्चय शेष पर्यंत देखंतु।
ଏହି ଗଛରେ ଦୁଇଟି ଗୁଣ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ମାନେ ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବେମାରୀ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଫାଇଦା ମିଳୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବେମାରୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଗଛର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଅଧିକ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ତେବେ ଏହି ଗଛର ନାମ ଅଟେ ଅପମାର୍ଗ ଗଛ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କି ଏହା ଓଲଟା ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ଗଛର ଉପରି ଭାଗଟି ଓଲଟା ଚାଲିଥାଏ। ଆପଣ ଅଲଗା ଗଛକୁ ଦେଖିଥିବେ, ସେମାନେ ବୀଜ ଥାଏ। ଯେଉଁ ବୀଜ ଥାଏ ସେମାନେ ସିଧା ଉଠିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗଛର ବୀଜ ଓଲଟା ଉଠିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ବୀଜ ଯେଉଁ ଓଲଟା ଉଠିଥାଏ, ଏହା ହେଉଛି ଏହି ଗଛର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏକ ଖାସ୍ ମହତ୍ତ୍ୱ ହୋଇଥାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିବି ଯେ, ଯଦି ଆପଣ ବାସ୍ତୁତନ୍ତ୍ରରେ ବନସ୍ପତି ଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାୟ ନମ୍ବର 51କୁ ଯିବେ, ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫା ସଫା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ଯେ ଏହି ଗଛ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଏହି ଗଛକୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକ ଶୁଭ ଗଛ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ମାନାଯାଏ କି ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ କୁପିତୃ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାସ ମାସ ଧରି ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ରହୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନାରେ ସେମାନେ ଏହି ଗଛର ଚେରକୁ ଖିଚୁଡ଼ି ବନାଇ ଖାଉଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଏହି ଗଛ ବି ଏମିତି ଏକ ଗଛ ଅଟେ ଯାହାକି ଅମୃତର ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ଧରିତ୍ରୀକୁ ଆସିଥିଲା, ତ ଅପମାର୍ଗ ଗଛ ଉପରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଅମୃତ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏହାର ମୂଳରେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପୁରୁଣା କାଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ମିଶିବେ, ତ ଆପଣ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ପୂର୍ବ କାଳର ଲୋକମାନେ ଏହି ଗଛର ମୂଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହାର ମୂଳରେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯଦି ମାଢ଼ିରେ ଦରଜ ଅନୁଭୂତି ହେଉଥାଏ, ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏବଂ ଦାନ୍ତରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜମିଯାଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଗଛର ଆପଣ ପାଇଁ ରାମବାଣ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଏହାର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ କହିବୁ, ତାପରେ ଏହାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜମିଯାଇଛି ବା ପୋକ କାଟିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ବି ଦରଜ କମୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାର ଫାଇଦା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଗଛର ମୂଳ ବା ଚେରରେ ଯଦି 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦାନ୍ତ ଘଷିଦେବେ, ଦେଖିବେ ପୋକ ଖାଉଥିବା ଦାନ୍ତ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାଢ଼ିରେ ବହୁତ ଦିନ ଦରଜ ହେଉଛି ବା ଦରଜ ଲାଗି ରହୁଛି, ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ଗଛର ମୂଳରେ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମାଢ଼ିରେ ଯେଉଁ ଦରଜ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା, ଦେଖିବେ ତାହା ତୁରନ୍ତ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ତ କୁହାଯାଏ କି ଅପମାର୍ଗ ଗଛ ମୂଳରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ମୋତି ଭଳି ଚମକିଥାଏ। ପୁରା 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଷିବାକୁ ହେବ। କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଗଣ୍ଠିରେ ଦରଜ ହୋଇଥାଏ, ବିନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ମେଡ଼ିସିନ କେତେ ପ୍ରକାରର ଖାଇଥାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ମିଳିନଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଗଛକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହାର ମୂଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ପାଉଡର ବନାନ୍ତୁ। ଏହି ପାଉଡରକୁ ଗରମ ସୋରିଷ ତେଲରେ ମିଶାଇ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଗଣ୍ଠିରେ ଦରଜ ସ୍ଥାନରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି ଯଦି ଆପଣ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ ଏହି ଗଛର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଅଛି।
आमे जो उपाय गुड़िक आपण को कहलु निश्चित भावरे आपण करंतु। द्वितीय रहा तांत्रिक गुण विषय रे सबुठारु प्रथम तांत्रिक गुण जहाँ मु एबे कहिबी। एमिति बहुत लोक अछंती जो मानकर शत्रु तांकर विनाश करिया पई चाहिथांती। सेमानकर शत्रु सर्वदा तांकर क्षति करिया पई चाहिथांती एवं आपणकर शत्रु जिए आपणकर व्यापार को बर्बाद करिया पई चाहुछंती। आपण को बर्बाद करिया देबा पई चाहुछंती। आपण को एमिति करिवार अछि कि एही गछर जो बीज अछि ताहाकू छिंडेई नेकी आसंतु। शनिवार दिन आपण एहाकू तोलिकी आनिबार अछि एवं एहाकू एक गोटिए लाली कपड़ा रे बांधी दियंतु। शनिदेवंकु बा शनिदेवंकर मूर्ति सामना रे बसी आपण शनि चालीसा पाठ करिवार अछि। एही पाठ करंतु 51 थर। पाठ करि सारिला परे आपण एहाकू एमिति जगारे रखंतु जेउठाकू केही जीवा आसीबा करुनथिबे। देखिबे आपनकर शत्रु केबे भी किंबा केते भी शक्तिशाली होइथाउ ना काहेकि केते भी बलवान होइथाउ ना काहेकि आपन को बर्बाद करिया पई चाहुछंती तेबे सही शक्ति तांको ओलटा तांको ऊपर पड़िबो। द्वितीय जदि आपण चाहुछंती कि आपन को व्यापार रे वृद्धि हो आपण चाहुछंती कि आपन को व्यापार रे उन्नति हो तेबे आपण शुक्रवार दिन सही गछर बीज को छिंडाई आनिबे एवं शुक्रवार दिन आपण जदि एहाकू तोड़ी आनुछंती एवं गोटे लाली कपड़ा रे एहाकू रखी एहा ऊपर अल्प सिंदूर रखी दियंतु। तापरे सही लाली कपड़ा को बांधी दियंतु। एहा परे एहाकू आपणकर व्यापार स्थान रे रखंतु। देखिबे आपणको व्यापार रे वृद्धि हेबा आरंभ होइजिवो। धन अभाव केबे भी हबो नाही। तृतीय रे हैला जदि आपणको लागुछि कि आपणको पछरे भूत प्रेत खराब आत्मा पड़ी रहुछंती आपण बहुत चिंतारे अछंती ताहाले आपण एही उपायटी को करिनियंतु। देखिबे केबे भी आपणको ऊपर भूत प्रेत कला जादुर प्रभाव पड़िबो नाही। आपणको केवल सोमवार दिन एही गछर मूल छिंडेई आनिबार अछि। एहा परे एहार मूल बा चेर को भल भाबरे धोई दियंतु। भगवान शिव शंकरंकर फोटो किंबा मूर्ति तांको सामना रे बसी 108 थर ओम नमः शिवाय जप करंतु। गोटिए ताबीज बा चांदीर चाबीज एहाकू बा सही चेर को भरी दियंतु एवं एहाकू आपण निज हाथ रे धारण करंतु। जेते भी बड़ कला जादू होइथाउ ना काहेकि जेते भी बड़ भूत प्रेत होइथाउ ना काहेकि समस्ते आपणकर पीछा छाड़ी देबे। तेबे बंधु माने आपण मानकु जदि एही वीडियोटी भलो लागि थाए ताले वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी